chapter 8. Okay, habis di chapter 8. Habis di chapter 8, mungkin saya akan bagi praktis satu set soalan ke yang lebih kurang format exam kita. Okay, Megan. Boleh. So, kita start dulu dengan the first subtopic untuk chapter 8, 8.1, heat. Okay, so kalau nak recap balik apa yang kita belajar dalam chapter 1, apa yang kita belajar dalam 8.1 ni? Heat. Apa ingat lagi? Cuba kita recap sikit. Apa dia? 8.1. Ingat tak? Thermal equilibrium. Thermal equilibrium. Okay, so good. Kita belajar pasal thermal equilibrium. So bila ada dua objek in close contact, so apa yang berlaku kepada heat? Heat akan Energy. heat akan transfer between the two objects. So heat transfer tu macam mana kita nak tahu direction of heat transfer? Panas ke sejuk? Okay. So direction of heat transfer, okay, paling senang kita hafal panas ke sejuk. Tapi to be honest, to be specific, to be honest pula kan. To be specific dia mesti high to low. temperature to low temperature. So tak semestinya panas ke sejuk. Okay, panas ke panas pun boleh jadi juga. Okay, yang penting temperature lebih tinggi kepada temperature lebih rendah. So itu adalah direction of heat transfer. And then bila dia akan after heat tu being transferred from one object to the other object, so dia akan reach satu temperature yang dipanggil sebagai common temperature. So kedua-dua objek tu akan kita panggil sebagai apa tadi yang korang sebut tadi? Satu term dia? Thermal equilibrium. Okay, so thermal equilibrium. So ini adalah condition where both object will have the same temperature, same common temperature. So kita punya rate of heat transfer, okay, rate of heat transfer waktu di thermal equilibrium will be equals to 0. So dia reach same ataupun common temperature. Maksudnya perbezaan temperature kita dah jadi kosong lah sebab dia dah ada temperature yang sama. That's why kita punya rate of heat transfer to 0. Okay. So, lagi untuk heat, apa lagi? Apa lagi yang kita belajar? Low. Apa dia? Low. Law? Rate What law? of heat transfer. Sorry, apa? Saya tak dengar sangat. Rate of heat transfer. Yes, rate of heat transfer, rate of heat flow, which represented by symbol dq over dt equals to negative. Jangan lupa dalam formula kita ada negative ka dt over x. So kena tahu macam mana nak kira rate of heat transfer. Okay, dan rate of heat transfer punya formula, punya unit adalah apa unit bagi dq over dt? Joule per second. Joule. So obviously awak tahu Q adalah Brand boleh tak ambil Q adalah energy. So unit bagi Q adalah J. Kemudian kita over dengan time, so dia jadi joule per second. So another unit untuk rate of heat transfer adalah Watt. capital W for watt. Okay. And then kita kena gunakan SI unit bagi ke semua kuantiti dekat dalam formula ni, termasuklah area dan juga thickness ataupun length. Okay, so thickness ataupun length, banyak kali saya remind hari tu, okay, kadang-kadang kita guna length, kadang-kadang kita guna thickness. So macam mana kita nak decide whether length or thickness, kita tengok macam mana heat flow. Okay, so macam contoh cylinder. So temperature dekat sini berbeza.
So obviously heat flow, okay, sama ada ke kanan atau ke kiri lah. Kalau T1 is greater than T2, so maksudnya heat flow ke kanan. Okay, jadi dekat sini kita kena ambil length ini sebagai X. Okay, ada juga case kalau dia bagi contoh apa-apalah, cuboid ke, okay. So dekat sini temperature 1, temperature 2. So heat flow, kalau T1 is greater than T2, heat flow kita to the right. So dekat sini kita kena consider thickness. Okay, so thickness. So it depends on dekat mana heat to flow. Okay. Kemudian last kali, apa yang paling penting untuk saya nak highlightkan dekat sini adalah change in temperature dekat sini. So the change in temperature, okay. So kita ada dua unit untuk temperature, which is degree Celsius dan juga Kelvin. Okay, kalau tak sure, kalau ada dua temperature, T1 dengan T2, awak boleh convert kedua-dua temperature dalam Kelvin. Okay, so T1 convert to Kelvin, T2 pun mesti Kelvin, baru kita cari DT, which is T2 minus T1 lah. Okay, so yang penting, siapa tolak siapa? Low temperature, high temperature, siapa yang tolak siapa? Low Low tolak high. tolak high. Low minus high temperature so that you can cancel out the negative sign in the formula. Okay, so itu kalau tak pasti nak guna Kelvin atau degree Celsius, so stick kepada Kelvin. Tetapi kalau soalan memang dah bagi delta temperature, contoh dia bagi delta DT in degree Celsius. So dia dah bagi DT in 20 degree Celsius contoh. Okay, so ini sudah perbezaan. Okay, so apabila perbezaan, tak perlu lagi nak convert kepada Kelvin. No need to convert to Kelvin. Sebab ini dah perbezaan dalam degree Celsius. Perbezaan temperature. So tak perlu convert kepada Kelvin. Just straight away ambil sahaja value ini dan masukkan dalam formula. So itu kalau dia bagi perbezaan lah. Kalau dia bagi individual temperature, you can convert to Kelvin, baru cari dia punya perbezaan. Okay, ataupun tak nak convert pun boleh. You still get the same DT untuk kita substitute dalam formula. Okay, so itu yang ketiga. Ada lagi tak dalam chapter 8.1 yang kita belajar? Selain daripada formula. Ada lagi? Apa ingat? Gas law. Gas law 8.2 kan? Baru 8.1. Okay, 8.1. Ada lagi tak selain daripada rate of heat transfer? Kita belajar graph apa? T against X. Yes, T against X. So kita kenal pasti, kita categorizekan graph ini sebagai graph of temperature. Apa nama dia? Temperature gradient. Yes, very good. Temperature gradient. So T against X. So make sure you know the relation between T and X lah. So kita belajar pasal insulated material. So rate of heat transfer kita constant. Okay, that means dia akan start daripada temperature berapa, T1 for example, so dia akan drop sampai T2. So kita tahu berapa temperature akhir dan berapa jarak X kita yang heat flow tu. So mesti constant ya. So rate of heat transfer kita constant. Okay, sebab kita belajar pasal insulated material sahaja. Okay, so saya rasa itu conclusion untuk chapter 8.1. Okay, so saya open untuk mana-mana soalan untuk awak tanya. Ada untuk 8.1? Ada, madam. Okay, which session? Ini lebih kepada cara penulisan, madam. Okay. Contohlah ambil session 2007, 2008. Kan kalau formula K tu, dia equals dq over dt. Okay, so Lepas awak tu, rearrange formula ya, madam. K Ini equals to? K equals
negatif dq over dt Okay. over lagi area dalam kurungan dt over x. Okay. Jadi contoh dalam soalan ni dia mau final answer Q. Huruf delta D dia hilang masa dalam pengiraan tu madam. Masa remove time pergi sebelah kah madam? Okay. Huruf delta Huruf sebab D final tu, huruf answer D tu, derivatif tu ya. Okay. So huruf D tu sebenarnya awak boleh hilangkan, awak tak hilangkan pun tak apa. So bila ditanya how much heat flow, okay, awak boleh juga tulis dia sebagai DQ. Berapa joule. Okay. So tak ada masalah. Okay, sebab dia nak amount sahaja. Okay, sebab sama juga dengan time. So kita ambil 1 hour untuk kita punya time. So ini sebagai kita punya DT. Sebab dalam formula memang diintroducekan kita DQ over DT. Formula Iya. tidak macam tu. Okay, so awak boleh tulis sebagai DQ. Kalau nak tulis Q pun tak ada masalah. Okay sahaja. Okay madam. Okay, alright. So itu cara nak tulis je lah. Okay, any questions selain daripada tu? Ada madam. Okay, which session? 2011-2012. Di Roman 1. B Roman 1. Okay, basically soalan ni saya dah bagi dekat student saya dalam tutorial. Okay, so Y10 mungkin tak adalah soalan ni. Saya tak pasti, ada ke tak Y10? Kalau ikutkan dalam tutorial adalah. Okay, so untuk number 1, kita ada spherical glass bulb. Okay. So dekat sini highlight of the question is bentuk glass bulb tu spherical. Okay, bentuk glass bulb tu spherical. So awak kena imagine betul-betul sphere lah untuk glass bulb tu. Okay, jadi heat tu mesti transfer keluar. Okay, sebab dalam mesti ada filament. So dia transfer keluar. Okay, kemudian thickness yang dibagi adalah 0.4 mm. Radius yang dibagi adalah 2.5. Okay, whose outer surface temperature, okay, dibagi lagi hint outer surface temperature is 30 degree Celsius. So T outer is 30 degree Celsius. So Amber, awak rasa the inner temperature awak lebih tinggi ke lebih rendah daripada outer? Lebih tinggi. Tinggi. Okay, sebab kita tahu heat akan flows out. So your TI, okay, TI should be greater than TO. T inner will be greater than TO, barulah heat tu akan transferred out. And then dia bagi lagi the 55 watt of heat. Okay, 55 watt of heat ni apa simbol dia, Amran? DQ over DT. Yeah, so DQ over DT equals to 55 watt. So kita ada DQ over DT sudah. And then soalan beri kita small k, okay, small k, calculate the temperature of the inner surface of the bulb. So dia minta kita cari temperature inner. So dia minta kita cari TO je sebenarnya. Kita dah ada K, kita dah ada DQ over DT. So mungkin yang confuse-nya untuk soalan ni, even student saya pun waktu tutorial kita dah discuss hari tu, kelas-kelas lain daripada Y10 lah. Negatif KA, DT over DX. So K kita ada, area yang kita nak kena cari. Okay, so this is spherical surface, spherical glass bulb. So kita kena consider ada dua possibility yang kita akan terfikir. So kita tahu dalam formula ini dia fokus kepada cross sectional area. So cross sectional area ni macam kerantan rentas lah. Kalau contoh diberi silinder, so kerantan rentas dia adalah bentuk apa ni? Bulatan. Bulatan. So formula kita adalah apa dia? Apa formula bulatan untuk silinder ni? Pi square. Pi r square. So itu adalah kerantan rentas bagi silinder. Provided kita tahu dia adalah insulated. Okay, dia adalah insulated silinder dan heat flow kita
satu side saja ke kanan. Okay, the problem is untuk soalan ni, glass bulb ini kita tak boleh ambil keratan rentas dia, kita tak boleh ambil circle. Sebab heat flow dia throughout the surface. So untuk kesemua surface dekat sini, heat keluar. Jadi kita mesti ambil surface area of the sphere. Surface area of sphere. So ini, kalau masih ingat lagi macam mana kita cari surface area of sphere, apa formula surface area of sphere? 4 4 pi r square. 4 pi r square. So ini adalah formula untuk surface area of sphere. Okay, kalau volume of sphere dia baru 4/3 pi r cube. So selalunya kalau exam, kalau soalan-soalan yang melibatkan formula macam ni, sepatutnya dia kena provide lah. Okay, melainkan dalam maths awak memang belajar apa formula surface area of sphere. Okay, so dalam kes ni kita kena gunakan surface area of sphere untuk kita masukkan dalam equation A. Dan radius dah diberi dalam soalan. So tinggal lagi kita kira dan masukkanlah. Okay. Q over X kan. Saya rasa saya buat dx pula kat sini. Okay, boleh Amron. Ada tak soalan awak nak tanya saya? Faham madam. Faham ke dah? Faham. Okay. So daripada DT dekat sini, change in temperature, obviously awak kena tahulah TI minus TO ke TO minus TI. Apa madam? TO, TI, mana satu tolak mana satu? 30 tolak TI. TO tolak TI. Yes, 30 tolak TI lah. So TO tolak TI. So awak akan dapat TI awak lah, which is higher than TO. Okay, so cross sectional boleh jadi juga surface area. It depends on macam mana heat flow. So kena betul-betul berhati-hati dekat situ. Tapi most of situation memang dia guna cross sectional area. Okay, boleh untuk B Roman 1 saja kan? Betul? Ya madam. Okay, so next question. Ada lagi? Untuk 8.1, sebelum saya proceed to 8.2. Madam, Apa saya? session 12-13, Okay. define temperature. Yang itu tiada dalam nota, Madam. Boleh ke ambil dari Google? Boleh je. Okay, sebab dia sepatutnya bukan dalam, dia macam kena logik akal je. Apa beza heat dengan temperature? Itu je dia nak kita bezakan. Okay, mungkin syllabus dulu dia bagilah apa definition bagi temperature. Tapi heat, kalau awak faham, kalau kita nak define heat, heat adalah type of energy. Betul tak? Kalau temperature, adakah temperature ni energy? Adakah temperature bukan. energy? Bukan. Okay, kalau dalam saya punya notes, okay, dalam notes yang awak ada, apa definition bagi heat? Heat is a form of energy that can be transferred from one object to another as the result of a difference in temperature. Okay, so awak boleh include juga different in temperature dekat situ, bermaksud heat tu akan transfer from high temperature to low temperature. Okay, itu untuk definition of heat. So kalau untuk definition of temperature pula, okay, temperature ni awak tahu kita measure temperature menggunakan thermometer. Betul tak? Iya. Okay, so macam mana nak define dia? Awak boleh kata dia adalah measure of degree of hotness. Awak boleh juga cakap macam tu. Okay, the measure of degree of hotness. Okay, Madam. So itu temperature. Okay, alright. So next question. Madam, Ya. kalau buat graf kan, temperature tu kita perlu letak dia in degree darjah Celsius kah atau Kelvin? Okay, so perlu dalam degree Celsius ke Kelvin? Kalau kita buat graph temperature gradient lah kan? Ya. Okay, so T against X. So ini adalah graph temperature gradient kita. So macam contoh part 2 ni, yang atas 11, 12. Katakanlah kita nak plot graph. Okay, so straight line sebab kita punya gradient constant. Temperature yang lebih tinggi adalah, kalau according to the jawapan, is 33.3. Kita boleh label as degree Celsius juga.
Okay, so TO kita adalah 30. So kalau dah guna degree Celsius, boleh buat degree Celsius je lah. So nak guna Kelvin pun boleh, tapi kena convert pergi Kelvin lah. So X kita dekat sini adalah meter. Okay, so usually kita guna meter lah. Kalau nak guna mm pun boleh juga, nak label as mm 0.4. So dekat sini dia akan jadi mm lah. Okay, yang mana-mana awak selesa je lah. Kalau awak malas nak convert, tak ada masalah. Kedua-duanya diterima. Okay. Next question. Ada lagi tak untuk 8.1? Madam, Ya. yang referring to graph yang Madam lukis juga, yang itu. Contohlah dia punya X kan, dia punya length tu dia 0.0004. Perlukah convert sebagai yang ada eksponen tu, Madam? Kalau susah nak tulis, better convert lah. Kalau dah panjang macam ni, better awak convert. 0.0004. 1, 2, 3, 4. Ataupun buatlah 0.4. -3. Kan? Oh, okay. Okay. Depends. Itu cara awak tulis saja. Yang penting value dia betul lah. Okay, sebab kita bukan buat graph, proper graph. Bukan kita buat plotting graph, no. Kita hanya sketch saja dan just nak label nilai saja. Okay. So next question, ada lagi untuk 8.1? Ada tak? Yang last, Madam. Which one? 2017. Okay, yang last one ni. A2. Yeah, A2. Okay. Figure 8.1 shows a road with both ends at different temperature. The right half of the road is insulated while the left half is not insulated. Okay, so kita belajar insulated saja. Tapi kalau not insulated, sebenarnya kita boleh fikir logik. Apa yang terjadi dengan heat loss? Apa yang terjadi dengan heat transfer? Okay, so waktu dia transfer tu akan ada heat loss to surrounding. Okay, kalaulah contoh, kalau daripada 100 to 27, obviously heat akan transfer in that direction. Tapi once dia masuk dekat road yang tak insulated, yang not insulated kan? Not insulated, heat tu dia bukan saja transfer in that direction, tapi dia keluar juga. Okay, so bermaksud rate of heat transfer untuk untuk not insulated ni dia lagi laju compared to the insulated. Okay, jadi untuk kita sketch temperature X, okay, so daripada 100, okay, daripada 100 sampailah temperature join dekat sini, which kita tak tahu berapa pun. Okay, sebab kita tak ada apa-apa dimension yang kita boleh kira. Yang penting untuk yang ni kita punya dq over dt is constant. Okay, so kita punya temperature gradient pun akan constant. So starts from 100 degree Celsius. So apa yang jadi sampai dia jadi 27, heat tu flow, heat tu dia flows out juga. Okay, dia bukan je flow through along the road, tapi dia ada flows out. So dia punya loss of heat dia lagi banyak. Jadi kita punya curve untuk temperature gradient bagi road yang not insulated, dia akan jadi begini. Okay, dia jadi curve. Okay, kalau nak buat cantik sikit, awak boleh buat dia sengit sikit kot. Begini, begini. Okay, so maksudnya ada menunjukkan dua jenis curve dekat situ. Okay, dan last temperature will be 27. Okay, so dia macam exponent graph lah. So heat loss dia tak constant sudah. Okay, so itu untuk itu. Tapi dalam syllabus kita tak belajar pun tentang insulated material. Okay, so tak perlu. Saya saja je masukkan soalan ni. Okay, Oh, ni PhD lah. Sorry? Ini soalan PhD lah. Soalan PhD, betul. Kita kena tahu sketch insulated dan non-insulated.
semua pasti yang saya bagi dekat awak ni sebenarnya soalan PST. Tapi saya filter according to our syllabus, PDT punya syllabus, so that awak boleh practice lah untuk jawab soal the real questions. Okay. PST. Yes, PST punya pasir ni semua PST punya pasir. Oh. Okay. Okay, so next question. Dah habis dah 8.1. Kita pergi kepada 8.2 boleh ya? Okay, 8.2. Okay, sebelum saya pergi kepada 8.2, boleh tak bagi tahu saya ketiga-tiga law yang kita dah belajar? First law. Boyle's law. Okay, Boyle's. law. Apa dia punya condition? Apa yang constant? Temperature. Temperature. Okay. Formula. Formula Boyle's law. P1. P1 V1 equal P2 V2. Okay. So nak hafal, macam saya pernah bagi tahu, kita ambil satu triangle yang terbalik. Okay. So kita ada PVT. PVT. So Boyle's law, apa yang saya selalu hafal adalah bilik tutorial. So bila bilik tutorial, Boyle's law, temperature constant. Okay, so bila temperature yang constant, kita punya formula akan jadi multiply P1 V1 P2 V2. So P dia punya relation, P is directly proportional or inversely proportional? Inversely. Okay, so 1/V lah, inversely proportional. So selain daripada tu kena tahu sketch jugalah. Okay, so P against V, kita punya graph kita akan inverse graph. Okay, so itu untuk Boyle's law. And then yang kedua, kita ada apa? Law apa? Charles law. Okay, Charles law. Saya buat kat sini sikit lah. Saya nak ganggu calculation tak. Okay, so kita ada Charles law. Okay, so Charles law apa yang constant? Pressure. Pressure constant. Okay, so selalunya saya hafal pressure constant ni as CP. CP modul 2 untuk PST. Hari tu saya rasa saya tersalah. Saya sebut CV kan? CP sebenarnya. CP. Okay? Pressure yang constant. Jadi, bila pressure yang constant, kita punya formula akan jadi V over T. V1, T1, V2, T2 dan dia punya relation adalah V is apa? Directly. Proportional to T. Dan kita punya graph mesti direct proportional. Dan K kita mesti dalam Kelvin untuk kita dapatkan graph ini. Betul tak dalam Kelvin? Yes, dalam Kelvin. Betul. Okay, so last is apa nama law kita? Gay-Lussac law. Yes, Gay-Lussac law. Okay, ataupun nak panggil dulu sebagai pressure law. So, Gay-Lussac law, G, apa yang constant? V. V, gagal Braganza. Okay, V yang constant. Okay, so bila V constant, formula kita akan jadi ini. Okay, so P1, T1, P2, T2, dan relation dia adalah P is Directly proportional to T. Okay, dan kita punya graph direct proportional lah. Okay. Okay, so sama juga temperature kita dalam Kelvin. Okay, so itu untuk ketiga-tiga law dalam 8.2 yang kita belajar. So selain daripada tu, kita belajar ideal gas equation. So apa formula ideal gas? P. PV equals to nRT. nRT. Okay, so ini adalah ideal gas equation. Okay, ada juga saya tunjuk formula
daripada PVNRT dia boleh jadi PVNKT. Okay, so yang dia tak diberi, formula dia tak diberi. So kalau tak perlu hafal pun, yang penting kita hafal satu ni, yang penting kita hafal satu ni, kita boleh automatic convert. Okay, kita boleh automatic convert kepada number of molecule. So tak perlu risaulah kalau tak hafal pun tak apa. Okay. So, next adalah kita nak pergi kepada conversion daripada number of mole kepada mass, kepada volume dan kepada number of molecule. So, paling penting dekat sini adalah kita punya N dulu, number of mole. So, number of mole, kalau kita nak dapatkan mass, okay, number of mole kita nak dapatkan mass, contoh dalam gram OKg. So ini adalah mole. Apa yang kita kena buat? Kita kena darab dengan molar mass. Molar mass. Okay, so molar mass selalunya unit dia adalah, apa unit bagi molar mass? Gram. Gram. Sure? Gram? G mol negatif 1. G mol negatif 1. So kalau awak tengok dekat sini, di sini mol negatif 1, awak boleh cancel untuk dapat gram. So boleh fikir logik dekat situ. Okay, darab dengan molar mass untuk dapatkan gram. Jadi awak terbalikkan, awak kena bahagi je lah. Okay, yang kedua, kita nak pergi kepada number of particle ataupun number of molecule. Okay, so simbol dia adalah N. Okay, so number of mole nak pergi kepada N, kita kena darab dengan apa? Constant Avogadro. Avogadro constant. Berapa Avogadro constant? 6.02 times 10 to power 23. 23. So ada dalam kita punya list of constant. Okay. So yang ketiga kita ada number of mole nak pergi kepada volume. Okay. So volume, katakanlah kita nak buat dalam M3. So kita kena darab dengan apa? Volume constant. Okay, ataupun molar volume. Berapa nilai molar volume? 22.4. Kalau saya nak dalam M cube? Times 10 exponent negative 3. Yeah. Baru kita dapat dalam M cube. So itu adalah molar volume at STP. So STP pula apa? Apa itu STP? Standard temperature. Berapa nilai temperature? Anyone? 273.15 Kelvin. Yes. Berapa nilai pressure? 1 atm. Equivalent to how many Pascal? 1.013. Exponent? 10 kuasa 5. Pascal. Okay. So saya rasa itu je kot. Kot lah saya rasa. Ada tak apa-apa yang saya miss untuk 8.2? Ada ke? Tak ada serang. Okay. Betul? Kalau ada bagi tahu Okay, so kita pergi kepada question 8.2. Ada tak soalan? Untuk gas law? Satu page juga. Ada tak soalan nak tanya? Tak ada Ada, madam. Oh, ada. Okay. Okay, which question? (2009-2010), madam. Okay. So, soalan mana ni? Soalan B1. B1. Okay, so kita baca soalan dulu. 50 liter of gas cylinder. Kenapa lah saya punya ni lambat detect. A 50 liter of gas cylinder is filled with 4.2 kg of nitrogen at 25 degrees Celsius. The molar mass of nitrogen is 28 gram per mole. Calculate the gauge pressure of the gas. Okay, so macam mana kita nak kira? Apa yang kita ada sekarang? Kita ada volume.
Cuma volume mesti convert pergi M cube. Macam mana nak convert? Liter to M cube. 1 Bagi M 1000. cube equivalent to 1000 L. 1000 liter. liter. So kita perlukan XM cube. So 50 divided by 1000. Okay, so 1000x equals to 50. So kita perlukan x which is 50 divided by 1000. So kita dapat dalam M cube. Okay, kemudian kita ada mass of the nitrogen. Kita ada temperature which is 25 degrees Celsius. So terus convert. 25 times with 273.15. Equivalent tu berapa jawapan dia? 298.15. Okay. Next, kita ada molar mass of the nitrogen dan kita ada mass. Apa yang kita boleh buat dengan dua value ni? Dapat mol. Kita dapatkan number of mole. So, 4.2 kg nak pergi kepada number of mole, kita kena bahagi. Number of mole 4.2 convert to gram dulu, bahagi dengan 28 gram per mole. So berapa number of mole kita? 150 mol. Oh, dia tepat-tepat 150. 50 Okay, so itu number of mole kita. So we have V, T, N. Kita boleh guna formula apa ni? PV and RT. Yeah, so straight away gunakan formula PV equals to nRT untuk dapatkan berapa kita punya pressure. Boleh? Siapa yang tanya soalan ni? Tak pasti kat mana? Madam, jawapan dia ada lain sikit lah. Sikit Kalau lah. guna, iya. Ya, madam. Apa dia? Jawapan dia 7432.88. Okey kot, saya rasa jawapan tu tak semestinya betul pun. So ikut je jawapan awak. Mungkin dia buat conversion temperature dia tak consider 0.15 tu ke, kan? So okey, jangan risau. Okay, so 7.4 kan, lebih kurang jawapan dia. 7.43 times 10 to the power of 6 Pascal. Okay, so tinggalkan jawapan awak dalam bentuk macam ni. Betul? Ini jawapan kita yang betul kan? Betul, madam. Okay, siapa yang tanya soalan ni sebenarnya tadi? Saya, madam. Siapa tu? Sekejap. Siapa? Ai. Kenapa Ai? Susah ke soalan ni? Bukan. Apa? Jawapan tak sama. Kan dia tak sama. Okey lah. Okay, so B2 okey tak? B2. B2 okey. Jawapan dia akan lari jugalah Kan macam mana? B2. Lari, madam. Lari banyak ke? Macam mana awak solve B2 ni? Cuba ajar saya sikit. Boleh? Adakah guna step yang sama? Untuk B2. B2. Ya, madam. Guna PVNRT. Guna PVNRT juga. Cuma pressure dia dah berbeza. Jadi bila pressure berbeza, kita punya number of mole akan Lain berubah. kan, madam? Berbeza. Berbeza Macam tu Calculate the remaining mass of the gas. Oh. Okay. Untuk soalan ni, saya rasa dia release gas keluar tau. Sebab dia gauge pressure ni, dia macam ada satu pipe lah, basically. Untuk keluarkan kita punya gas. So that's why dia tanya berapa remaining gas, mass yang tinggal. So mungkin number of mole pun dia akan berubah dekat situ. Boleh? Boleh ke tak ni? Boleh. Boleh Okay, so sepatutnya kat sini temperature dia maintain je lah. Okay, so next question. Apa dia?
Next question. 2013-2014, madam. Okay, 2013, 2014. Okay, kejap Okay, 15-14, yeah. The mass of empty 50 liters gas cylinder is 4.8 kg. Empty cylinder. Okay, so tak ada gas ya. Empty cylinder. Mass of empty cylinder, maksudnya ini adalah kita punya gas cylinder punya volume. Okay, volume, mass. The cylinder is filled with nitrogen gas up to the pressure of 60 atm. Okay, kemudian diletak nitrogen, pressure dia 60 atm. Given the room temperature is 29 degrees Celsius. Cuk, adakah ini bukan silibus awak? Okay, tak apa, kita try dulu. Given the room temperature is 29 degrees Celsius and the molecular weight of nitrogen is 28, so that is the molar mass, 28 gram per mole. Calculate the new mass of the cylinder. So, bila dia minta new mass, maksudnya dekat sini adalah mass cylinder tu punya mass dia dah 4.8. Jadi, kita kena tambah lagi berapa mass of the gas. Okay, so the new mass will be mass of cylinder plus mass of nitrogen gas. So, kita akan working on mass of nitrogen gas. Okay, first step. Any idea? Any idea? PV&RT. PV&RT. So, first convert pressure to the unit of pressure, SI unit of pressure, which is Pascal. Okay. Times 10 to the power of, ini sikit lah. 60 times 1.013 times 10 to the power of 5. So, kita dah dapat the pressure in Pascal. Kita akan dapatkan temperature in Kelvin. PV, volume. Volume, adakah volume berubah? Soalan saya, adakah volume berubah bila kita masukkan gas dalam silinder? Nitrogen. Tidak. Volume berubah tak? Tidak. Volume constant sebab volume tu kita tahu gas dia occupy space. Okay, jadi volume of gas akan sama dengan volume of cylinder. Tak kisahlah awak letak berapa banyak pun nitrogen gas dekat dalam tu, tapi volume dia stays constant, which is volume of the cylinder. So again, 50 liter you have to convert to m cube, so divided by 1000. So kita ada PV RT. So kita boleh dapatkan apa dulu daripada PV and RT? Number of mole. Yes, dapatkan dulu number of mole. So kita ada molar mass of the nitrogen gas. So awak tahu this is the number of mole of siapa? Of siapa? Nitrogen. Nitrogen gas. So that means you can calculate the mass of nitrogen gas by using this molar mass. Again, macam mana nak convert? Kita tahulah number of mole nak convert pergi mass, you have to times by the molar mass. Baru kita dapat mass. Okay. So, siapa dah kira mass of nitrogen gas untuk soalan ni? Ada tak siapa-siapa dah kira? 3.39. 3.39 kg. Betul dalam kg sudah atau dalam gram? kg. Kg, awak dah convert lah Sudah. Okay, so baru kita totalkan apa yang dia nak dekat sini lah. 4.8 for the mass of the cylinder plus with 3.39. So dapat tak jawapan akhir?
Dapat. 8.19 kg. Senang je soalan ni. Kan? Senang je kan? Okay. So, next question. Adakah 8.3 terus? Betul? Boleh kita pergi kepada 8.3? Last subtopik untuk chapter 8 which is thermodynamics. Okay, so hari ni saya agak rajin sikit. So kita recap balik apa yang kita belajar dalam 8.3 thermodynamics. Apa? Yang pertama? Cepat. Awak bagi tahu lagi banyak awak ingat nanti. Apa dia? Lagi sekali? First law of thermodynamics. Yes. So first law of thermo. Lagi banyak awak share, lagilah awak akan ingat nanti. Percaya cakap saya. Okay. So first law of thermo, dia punya equation adalah Q equals delta U plus W. okay. So ketiga-tiga ni adalah energy. And then nak hafal sign convention. Q dengan W. Okay, macam saya selalu lukis. Senang je. Kita buat satu sistem. And then dekat luar tu adalah surrounding ataupun any compressing ataupun any expansion punya agent. Okay. So, kita buat arrow. In, arrow out. Lepas tu ambil lagi satu color. Arrow in, arrow out. Atas untuk Q, bawah untuk W. So, heat in. Q kita positif ataupun negatif? Positif. Positif. Okay, so heat masuk, heat transfer in, heat absorb, positive Q. Heat transfer out, positif ke negatif? Negatif. Negative. Heat loss, heat transfer out, heat is released. Okay, so itu adalah negative Q. Kemudian work done pula. Okay, kalau arrow towards the system, maksudnya work done on ke by the system? On the system. Positif atau negatif untuk W? Negatif. Terbalik je. Okay. So work done on the system. Maksudnya ada orang yang membuat kerja ke atas sistem. Sistem dekat sini refer kepada gas ya. Okay. So ada orang buat kerja ke atas gas. Sama ada surrounding yang membuatkan kerja ataupun any compressing agent yang sedang melakukan kerja ke atas gas. So selalunya kalau work done on the gas, kita boleh imagine yang gas is being compressed. Okay, compressed. So compress ni macam gas tu akan gas akan mengecil lah dia dari segi volume dia sebab dia compress. Okay. Kemudian kalau arrow out from the system ataupun out by the gas, so work done, kita kata siapa yang akan membuat kerja ni? Gas. Gas yang akan buat kerja. So by the gas. So that should be positive. So dia terbalik je dengan Q. Okay, so gas is expand. Sebab dia yang buat kerja. Okay. Lagi satu, banyak kali saya ingatkan benda ni, korang jangan fikir yang kalau positif Q wajib negatif W. Dia bukan couple. Okay, dia bukan couple berdua-berdua macam ni, no. Dia tak couple berdua-berdua. Okay, so ini sahaja cara untuk kita hafal sign convention sahaja. Bukannya positif Q wajib dengan negatif W. No. Okay. So itu untuk first law of thermo. Okay. So yang kedua kita belajar. Okay. Paling penting juga dekat sini tentang delta U. So Q dengan W kita dah tahu dah dari segi sign dia. Okay. Apa pula sign untuk delta U? Okay. Delta U. Katakanlah delta U kita ni negatif. Less than 0. Apa yang awak boleh conclude tentang dia punya temperature? Jarang saya tanya soalan-soalan macam ni. Saya terbalikkan balik. Delta U kita negatif. Temperature initial, temperature final. Apa yang awak boleh conclude tentang dia punya temperature? Temperature decrease. Temperature decrease. That means, bila temperature decrease, apa lebih besar? Initial ke final? Initial. Initial lebih besar daripada final. Sebab temperature kita drop. Bila kita tolak T final minus T initial, kita akan dapat negatif. Betul? Betul kan?
Boleh imagine tak? Betul So bila kita dapat kita punya change in temperature kita negatif, okay, change in temperature kita negatif, bermaksud kita punya delta U pun akan jadi negatif. Okay, yang kedua, kalau kita punya delta U kita positif, apa yang boleh conclude tentang dia punya temperature? Siapa lebih besar? Final temperature. Final. Daripada initial. So temperature decrease ke increase? Increase. Increase. So that means your delta T is positive. Bila kita tolak, kita dapat positif lah. Okay, so the conclusion is, apa yang saya nak highlightkan dekat sini adalah kita punya U depends on apa? Temperature. Temperature. U is depend on temperature. Directly proportional to be specific lah. Okay. Kalau kita punya delta T kita kosong, maksudnya perubahan U kita akan jadi? Zero. Zero. Macam mana boleh constant? Kalau delta T kita kosong, perubahan temperature kita kosong, delta U kita pun akan kosong. Yang constant adalah U kita. U final equals to U initial. Jadi that's why bila kita tolak U final minus U initial, dia akan jadi kosong. Okay, so kena faham bila ada delta dengan tak ada delta. Okay, so kena faham dekat situ. Sama juga dengan T. Bila delta T kosong bermaksud T final sama dengan T initial. Jadi T final minus T initial dia akan jadi kosong. Okay, so itu untuk first law of thermo. Kemudian, apa yang kita belajar lagi dalam 8.3? Kita belajar tentang apa? Apa? Isothermal. Okay, so thermodynamic Proses. Ada berapa proses? 4. 4 proses. So first process Thermal. Isothermal, apa yang constant? Temperature. Temperature constant. Kemudian yang kedua? Isovolumetric or isochoric. Yes, or isochoric. Isochoric. So apa yang constant? Volume. Volume constant. Yang ketiga? Isobaric. Yes. Apa yang constant? Pressure. Pressure constant. Last sekali? Adiabatic. Adiabatic. Ada yang constant? Tiada. Apa yang condition Q dia? zero. Q dia zero. No heat in, no heat out. Okay, selain daripada tahu keempat-empat proses ni mesti wajib tahu macam mana nak sketch graph of apa against apa? Pressure against volume. Yeah. So, first kali isothermal. Pasti kita akan buat inversely proportional punya curve. Okay, so itu untuk isothermal. Isovolumetric. Macam mana line dia? Vertical line. Terus ke bawah. Vertical line menunjukkan volume kita constant. Tak sabar nak masuk SEM 2 ni, dah sebut voltage dah. Okay, so isovolumetric. Next, isobaric. Horizontal line. Horizontal line. Okay, isobaric. Pressure yang constant. Dan last kali adiabatic. Macam mana? Curve ke straight line? Curve line. Curve line. So curve line buat dia perbezaan temperature sikit lah. Okay, ataupun nak lagi nampak. Okay, kalau nak lagi nampak adiabatic, buat dua temperature T1, T2. Kita punya adiabatic will be somewhere between these two temperature. So that is adiabatic punya graph. So temperature dia berubah. Okay, so adiabatic
PVT changes. Okay, tak ada apa-apa yang constant pun. Okay, so itu in general kita punya 4 proses. So boleh saya tanya soalan 8.3, ada tak soalan nak tanya? Saya record tak video hari ni? Record, madam. Panjang sikit lah hari ni. Okay, cepat. Ada soalan? Untuk 8.3? 2009-2010, madam. Okay, so Soalan A. soalan A. A gas expands isothermally from volume 1 to volume 2 and performs mechanical work 1200 joule. First, dia adalah isothermal, jadi kita tahu temperature dia adalah constant. Okay. And then, next kita tahu adalah dia expand volume 1 to volume 2. Lepas tu kita tahu juga performs mechanical work. Okay, soalan saya, siapa yang buat kerja ni? Siapa yang buat kerja ni? Alhamdulillah. Gas ke surrounding? Gas. Gas yang akan melakukan kerja. So work done kita positif ke negatif? Positif. Positif. So tulis awal-awal in case kita perlukan sign nanti. Okay, so next is A. Siapa yang tanya soalan ni? 8A ke 8B? A. A. Sketch AB lah, AB. AB. Okay, sketch the PV graph of this process. Okay. Isothermal graph tahu tak Syafiq, Aiman? Tahu. Okay. So untuk A kenapa? Dia punya, tak payah letak dia punya anu ke tu. Dia letak V1, V2 je lah begitu, madam. Sebab kita tak belajar macam mana nak kira V1, V2 tu dalam PDT. Kita tak belajar formula untuk work done untuk isothermal process. Kalau kita belajar, kita kena kira lah. Tapi saya rasa tak perlu kot sebab tak banyak information. Kita ada work done je. Label je. V1, V2. So, kita punya isothermal curve mesti menunjukkan proses expansion tu. Perubahan V1 kepada V2. So, bila expansion, okay, maksudnya arrow kita ke bawah ke atas? Ke bawah. Ke bawah. So, wajib buat arrow ke bawah. Menunjukkan proses tu berlaku daripada V1 kepada V2. So, itu untuk isothermal lah. Okay. Kemudian, B pula, okay, B, calculate the heat gain. Senang je ni. Syafiq, nak cari Q kan? Betul tak? Q equals to W kan, madam? Kenapa Q equals to W, Syafiq? Sebab dia U dia kosong. U bukan kosong. Kena hati-hati. U tak kosong. Delta U kosong. Yes, pandai. Delta U yang kosong. U constant. Bila sama, tolak jadi kosong. Betul tak? Betul. Okay, so kena hati-hati kat situ sebab ramai juga buat mistake ni. Dia selalu assume U kosong. Tapi sebenarnya perubahan U yang kosong. Okay, so Q equals to W. Dan lagi sekali kena tahu bila W kita positif, Q kita pun akan positif dekat situ. Okay, so kalau in case W kita negatif, Q akan negatif. So kalau awak tak buat negatif, jawapan awak akan salah lah. Okay, dalam case ni memang dia positif lah. Okay, so Q equals to positive 1000 joule. Alright, so next question. Ada lagi? Lagi? Ada lagi tak? Madam, 2011-2012. Komen 2. Yang kedua. If a system loses 1200 joule of heat when 800 joule of work done on it, what is the change in internal energy? Oh, senang sangat ni soalan ni. Loses.
Q kita Dia positif negatif ke ke, negatif? madam? Okey, betul. Kemudian 800 joule. Work done kita positif ke negatif? Positif. Kenapa? Kenapa? Kenapa positif? Negatif, madam, negatif. Kenapa Sebab pula dia, negatif? bukan dia work done on it. Siapa yang buat kerja? Kat atas siapa? A system loses heat and 800 joule of work is done on it. It ni refer kepada siapa? The system. Yes, ataupun gas. So, siapa yang buat kerja? Gas yang buat kerja atau orang lain yang buat kerja kat atas gas? Gas buat kerja. Gas yang buat kerja. So, if a system loses heat, when 800 joule of work done on it. If the system loses heat when 800 joule of work done on it. Work done on it. Work done on the system. Betul tak? Work done on the system. Work done on the gas lah kan? Faham? Ya, ya. Jadi positif ke negatif kalau on the system? Negatif lah. Betul ke? Ingat lagi tak saya lukis tadi? On, by. Oh iya, iya. Positif, positif. Negatif lah, madam. Ngam lah. Negatif. Ngam-ngam saya yang salah. Okey, baiklah kok perasan. Okey. So 800 joule negatif kan? Ya. Q kita negatif, W kita pun negatif. Betul kan? Betul lah. So, formula kita untuk cari delta U, formula Q delta U plus W. So, Q adalah minus 800. So, dapat tak delta U kita? Dapat, dapat. Kan, dapat negatif 400. So, betul lah. Boleh? Boleh. Okay. So, next session. Ada lagi tak? Ada lagi? Ada lagi tak? Ada, madam, ada. Apa? Session 2015-2016. 8 C2. 2015, 2016, 8 C2. Okey. Adiabatic punya proses explain why a gas become colder when it expands adiabatically. Okey. So, adiabatic punya condition apa dia? Ingat tak? Q equals to 0. Okey. So, first law of thermo dia akan jadi macam mana? Delta U equals to negative work. Okey. Ataupun negative delta U equals to W. Betul tak? Betul. Okay, so bila dia kata expand, work done kita ni positif ke negatif? Expand, the gas expand. Positif. Sebab gas tu yang melakukan kerja. Gas ataupun sistem yang buat kerja. So positif W. Betul? So bermaksud kita kena pilih equation ini. Betul tak? Okay, sebab W kita positif. Jadi, okay, apa yang terjadi adalah kalau perasan dekat sini, delta U kita yang negatif. Bila delta U kita negatif, U final lebih besar daripada U initial ataupun lebih kecil daripada U initial? Lebih kecil. Daripada U initial. Temperature pula? Temperature final? Compare to temperature initial?
Temperature final lebih kecil Lebih daripada kecil. temperature initial. Temperature drop. Betul? Betul tak? Betul. So, boleh explain tak kenapa dia colder? So, temperature Sebab temperature kita decrease. decrease. Pandai. Boleh faham tak? Boleh. Okay, so explain step by step. Guna equation pun tak ada masalah. Okay, awak tahu kenapa awak pilih equation ni. Kenapa Q kosong? Sebab itu condition untuk adiabatic process. Okay, kemudian bila awak tahu delta U awak negatif, that means your final internal energy is less than initial internal energy. Okay, so dia akan memberi maksud yang temperature awak drop. So that's why gas awak becomes colder. Okay, boleh? Okay, kita proceed. Next question. Okay, ada lagi tak? Ke dah tak ada dah soalan? Okay je semua? Sure. Semua orang ni saya open. Ada lagi sebelum saya stop. Last question untuk hari ni. Ada lagi tak? Tak ada dah? Tak ada dah? Betul? Yang ada dalam ni semua dah tak ada dah? Tak ada kot. Tak ada kot. Yang lain ada lagi? Tak ada Okay. So mostly dah tak ada ni kot. Saya rasa ada berapa orang je yang tinggal ni dalam Google Meet kita ni? 23 orang. 20 orang je. Okay. So saya rasa kita stop sampai situ dulu untuk chapter 8. So finally kita dah habis dah kita punya Google Meet revision. Alhamdulillah. Okay.